स्ट्रेस हेडेक होगी पट्टी की तरह, ये सामने यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने, जैसे आपने अभी कपड़ा बांधने का जिक्र किया ना, वो यूं कपड़ा बांधते हैं, वो उनको फर्क पड़ना शुरू होता है, वो स्ट्रेस हेडेक है, वो टेंशन हेडेक है। वो किसी वक्त भी हो सकती है, वो ओवर वर्क से, स्ट्रेस से हो सकती है। हमारे घर में बुजुर्ग वगैरह, कुछ गांव में माइयां सर पे कपड़ा कस लेती हैं, आपको पता है, हो जाती है। अच्छा, तो उससे आराम आती है, ये सही है? ये ठीक हो जाती है दर्द। मैं अभी बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, दूसरी दर्द जो होती है वो उसको हम कहते हैं मेल्स में होती है, वो क्लस्टर हेडेक होती है। क्लस्टर का मतलब ये है कि आंख में दर्द होगी और ऐसे लगेगा जैसे कोई छुरी पीछे को मार रहा है, यहाँ से जो के पीछे, उसको वो क्लस्टर हेडेक होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक। अच्छा, तीसरी होती है साइनस हेडेक। ये साइनसेस जो होते हैं ना, ये वाले जहाँ से हम आवाज़ हमारी रेजोनेट करती है, उसकी भी दर्द होती है, उसको साइनस हेडेक कहते हैं। यानी अगर आप सर अपना नीचे झुकाएंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगी, साइनसेस में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो माइग्रेन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। माइग्रेन के हम 3-4 स्टेप्स होते हैं, जिसको होती है उसको पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। चंद मिनट पहले, आधा घंटा पहले उसको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कुछ होने वाला है। क्या सिम्टम्स हैं? उसमें उसको कोई बिजलियाँ सी कौंधनी शुरू हो जाएंगी, उसका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके हल्की हल्की सर भारी होना शुरू हो जाएगा, उसका मुंह का जायका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। हर एक अपना अपना है। अच्छा, उसको हम जो है ये प्रोड्रोम कहते हैं। ये पूरी एक सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद एक ऑरा होता है, उसको फिर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की। कुछ लगेगा कोई बंदा बोल रहा है, कुछ लगेगा कोई एबनॉर्मल साउंड्स, मुझे कानों के साउंड क्लाउड्स खुल जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, देख से कि जी मुझे पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। अच्छा, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाती है। सर, कुछ लोगों को लाइट भी बहुत इरिटेट करती है, चीखते हैं कमरे में लाइट बुझा दो, वही बताने लगा, गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, वो जब दर्द का अटैक आ जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर रोशनी बुरी लगती है, आवाज़ बुरी लगती है, फिर आपको जो मसरूफियत है वो बुरी लगती है, फिर किसी को चक्कर आते हैं, किसी को मतली होती है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, किसी को ओवरऑल वीकनेस शुरू हो जाती है, कोई लेट जाते हैं, कोई टीवी नहीं देख सकते, काम नहीं कर सकते। सो वो अटैक 2-3-4 घंटे से लेके 3 दिन 4 दिन तक मुसलसल चल सकता है। अच्छा। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर भी एकदम ख़त्म नहीं होता अक्सर औक़ात, उसके बाद भी थोड़ी देर कन्फ्यूजन रहती है, बंदा फिट नहीं होता, मेंटली अलर्ट नहीं होता। सो एक पूरा एक समझे एक सीक्वेंस है इवेंट्स है माइग्रेन का, तो इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। मुसीबत इसमें यह है कि ये किसी ब्लड के टेस्ट में, किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी MRI में, किसी CT स्कैन में माइग्रेन डायग्नोज नहीं होती। तो इसको क्लिनिकली डायग्नोसिस है ये सारे के सारा। अच्छा, अब ये जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर ये सारा माइग्रेन वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उनको तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, दे कांट इवन रीड द कॉपी, द नोट्स, एनीथिंग। तो वो फिर बेचारे इस सिचुएशन में क्या करें? आपको पता है फिर माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को 7-7 दिन, किसी को 10-10 दिन, किसी को 5-5 दिन, वो सीवियर होता जाता है। क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ बच्चों को तो है, मुझे पता है, तो वो जो सिचुएशन चलती है तो ये है। अब आप इसके बारे में बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, क्या करें? ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं है। सपोज आप हैं या कोई बंदा कंप्यूटर का काम कर रहा है, ऑफिस में है, मीटिंग में है, किसी इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर है, उसको दर्द शुरू हो जाती है एकदम, तो वो क्या करे? बातें सबकी कॉमन है। ये ऐसे भी शुरू हो सकती है, बिल्कुल बस आम बंदा भी बिल्कुल ठीक है, उसको एकदम से शुरू हो जाएगी, एकदम शुरू हो जाएगी। यही तो मसला है। अच्छा। आपको ड्राइविंग करते शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, इसका तो टाइम तो है ही नहीं है ना। कई मौक़ों पे टाइम बाज़ औक़ात लोगों का फिक्स होता है, लेकिन अक्सर इसी दर्द की यही तो डर रहता है लोगों को कि मुझे कहीं भी शुरू हो जाएगी। हमने अब करना है, 2 काम करने होते हैं। हमने उनको ये बताना होता है कि अगर दर्द शुरू हो जाए तो क्या करना है। और हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने पहले तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन बताना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें माइग्रेन का भी ना हो या आधे सर का दर्द भी ना हो। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, पेन स्पेशलिस्ट, और हमें बता दें कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके की नई टेक्निक्स जो है वो पाकिस्तान में यूज़ करें। हम बल्कि वीडियो भी दिखाते हैं, आप देखिए साथ साथ। हाँ जी, बताती जाइएगा ताकि हम वीडियो को एलैबोरेट करें। बेसिकली ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये स्पेशलाइज्ड किस्म की ऑक्सीजन होती है जो जनरेटर्स में बनती है। इसको फ्रेश यूज़ कर सकते हैं आप, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ले जा नहीं सकते। अच्छा, ये स्किन के ऊपर लगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि स्किन के इंजेक्शन अंदर नहीं जा रहा? नहीं, स्किन में ये बिल्कुल ऐसे स्किन के ऊपर लगाते हैं, टच करते हैं। ये जैसे ये पेन है ना, ये देखिए। हाँ। इसको आप स्किन पे लगाएंगे, अंदर लगाने की जैसे PRP या कोई और चीज़ लगाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, ये जाके अगला सवाल कि ये करेगी क्या? हाँ। ये वहाँ पे अंदर जाके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगी जो पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो जो खून की नालियाँ जो लगेगी जैसे कि अंदर कोई चीज़ छक चलनी शुरू होगी है, वो जो डायलेट हुई होती है वो अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। सो इट्स वेरी इफेक्टिव।
ہم نے 4 یا 5 اس کے سیشنز ہوتے ہیں, ایک آج کیا تو ایک ہفتے بعد یا 4 دن بعد ہم کرتے ہیں, 4 5 6 لوگوں کے ساتھ, اس سے کبھی زیادہ سیشنز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. بیسیکلی اوزون 2 طریقے سے لگائی جاتی ہے, ایک یہ لگاتے ہیں, ایک پھر ہم بلڈ میں لگاتے ہیں. بلڈ میں لگاتے ہیں, اس میں سے تھوڑا سا بلڈ نکالتے ہیں, آکسیجن کو, ہاں جی, اس کو آٹو ہیمو تھراپی کہتے ہیں. اچھا, یہ more than 60,000 procedures are being done every day in the world. 60,000 سے زیادہ ہر روز ہوتے ہیں. یہ بلڈ نکالتے ہیں تھوڑا سا, اس میں خاص طریقے سے اوزون کو مکس کرتے ہیں, اسی بلڈ کو فوراً واپس لگا دیتے ہیں. سر کتنا % جو ہے آپ کو اس کے جو کلائنٹس آپ جن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا رزلٹ آتا ہے؟ بہت اچھا. اچھا, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم کو اسٹیرائڈ نہیں لگا رہے, کوئی لیزر نہیں لگا رہے, کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں لگا رہے, کوئی ایسی چیز نہیں لگا رہے جو کسی طرح سے نقصان دے ہو. یہ کسی کا فائدہ تو دے سکتی ہے. سر یہ اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ جو ہے آکسیجن کی؟ یہ پھر ہم یہ اسکن میں یوز کرتے ہیں. اب ہماری باڈی کو کیا چاہیے ٹو گلو؟ 2 چیزیں چاہیے. ایک آکسیجن چاہیے کہ آپ کو گلو آئے, نمبر 2 بلڈ سپلائی انکریز ہو جائے. جیسے ہم بلش کرتے ہیں یا کسی کے گال آپ کو ریڈ نظر آتے ہیں, تو کیوں ریڈ نظر آتے ہیں؟ خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور اسکن کلیئر ہو جاتی ہے. یہ دونوں کام آکسیجن کرتی ہے. آپ نے اسکن پہ آکسیجن لگا دی, اس کو ڈائریکٹ آکسیجن مل گئی, اس کے بعد اس کی بلڈ سپلائی بڑھ جائے گی تو گلو آنی شروع ہو جائے گی, جو فریکلز ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ ڈرماٹولوجسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ آئی ڈونٹ نو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن یہ بیسیکلی ایستھیٹکس میں آتی ہے. اچھا, تو یہ ڈرماٹولوجی والے لوگ, یہ پورے چہرے پہ بھی اسی طرح استعمال کی جا سکتی ہے کہ بلڈ سرکولیشن ہو اور اس سے گلو بھی آتا ہے چہرے پہ. اور باہر تو اوزون سے شیمپوز ملتے ہیں, اوزونیٹڈ آئلز ملتے ہیں, اوزونیٹڈ کریمز ملتی ہیں. جب رات کو سونے سے پہلے ایک جیسے جس لوگوں کے, اب ایک سوچیں آپ, جیسے لوگوں کو فریکلز ہیں یا کسی کو پمپلز ہیں جن میں سے پس نکلتی ہے, تو وہ تو لوگ اینٹی بائیوٹک ہم کھلاتے ہیں ان کو, ڈرماٹولوجسٹ اینٹی بائیوٹک کھلاتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اسی جگہ کے اوپر ایک انسولین کی نیڈل سے فریکل کے اوپر یہ اوزون لگا دیں گے. اچھا, اس سے بہترین اینٹی سیپٹک آج تک نہیں بنا. صرف فریکلز کا بھی مکمل علاج ہے یہ؟ بہت بہتر ہو جاتا ہے. کتنی سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ریزسٹنٹ ہیں اور کتنے زیادہ ہیں, ہر ایک کی ویریڈ ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہم یہ ٹریننگ ہے باقاعدہ, میری امریکہ سے فیلوشپ ہے یہ, اس میں سرٹیفکیشن ہے. پاکستان میں صرف آپ ہی کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے, مجھے معلوم نہیں کوئی اور کرتا ہے, مجھے نہیں معلوم. یہ تو بڑی اچھی ٹیکنیک ہے, نئی چیز ہے. اس میں نقصان کوئی نہیں ہے, سب سے بڑی بات یہ. تو بیسیکلی یہ اوزون کا سمجھے, اوزون اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو کوئی 100 کی قسم اس کے ہم ڈیزیز میں ٹریٹ کرتے ہیں اس کی. لیکن ہم جو زیادہ کام چونکہ پین مینجمنٹ کرتے ہیں, سو آئی ڈو لاٹ آف پین تھنگس. یہ تو سمجھے کہ بائی پروڈکٹس ہے. اسی پہ پریزنٹیشن میں نے چند دن پہلے استنبول میں دی تھی, اسی لیے ٹرکی میں, ادھر دبئی میں دی تھی. تو جتنے ایستھیٹکس کے لوگ ہیں میں ان تو کہتا ہوں آپ سیکھیں. میں نے تو اسٹیٹکس اتنی کرتا نہیں ہوں, لیکن جنہوں نے کرنی ہو اس کو سیکھیں, اس میں ٹرین ہو, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اور یہ ویسے بھی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ نہ تو کوئی بوٹاکس ہے, نہ کوئی فلر ہے, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ہے جو بعد میں آپ کو جا کے نا چنگا پونگا آپ کو جو ہے نا عجیب سے ریئیکشن دے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد صاحب, آپ نے بڑی اچھی چیزیں اور یہ خاص طور پہ جو نئی ٹیکنیک ہمارے سے شیئر کی ہے جو کہ اسکن سے ریلیٹڈ ہے, مائیگرین کا بھی, سر درد کا بھی علاج ہے, آکسیجن جس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کے فائدے تو ہیں نقصان کوئی بھی نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ جس چیز کی نہ ہو تو وہ بہتر نہیں ہے کیا کہ ہم اینٹی بائیوٹکس کھانے سے لگانے سے بہتر ہم یہ کام کر کے دیکھیں. تو ویل ٹرائی دس, مجھے لگتا ہے آپ کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے.